अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो जी दोस्तों? मैं थोड़ा भरा मलिक हमीद उम्मीद करना सारे दोस्त अब आप ठीक हो सन। अल्लाह पाक तो कुछ सलामत रखे। हाजिर थी गए अज की वीडियो के नाल। अज मेरे को दोस्तों दो गल हैं जिहड़ियां कि नहायत ही अफसोसनाक वाक़ई हैं, नहायत अफसोसनाक वाक़ई हैं। साढ़े नाल इत्थों तकरीबन 35-36 किलोमीटर डेरा इस्माइल खान KPK दे विच इत्थां एक लड़की का ऑपरेशन है रावलपिंडी। ऑपरेशन उसका घर वाले घिन गए, उसका ऑपरेशन करवाया ने। ऑपरेशन करवा के ते वापस आते पे हैं। वो लड़की जिंदा ऑपरेशन थी वो ते 3 उनके नौजवान भाई ते एक कार का ड्राइवर ये वापस पिंडी दे विचों डेरा इस्माइल खान वाले पासे सफ़र ते रवाना हैं। इनू एक हिनो ट्रक वहदा पिया। इतना शदीद तसादुम थी है कि कार ट्रक के तले वड़ गई है। वो जड़ी मरीज़ा है वो फौत थी गई है। जिहड़े उनके 3 भिरा नाल हैं वो भी फौत थी गए। जिहड़े ऑपरेशन करा के वले आने ते कार वाला ड्राइवर ही फौत थी गए। इस हादसे दे विच 5 बंदे फौत थी गए। इन्हां 4 का तल्लुक जफराबाद कलोनी नाल आई। किड़ी खसोर दे कोल चश्मे दे ओरले पासों ये हादसा थी, ये शहीद थी गए। अल्लाह पाक लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमावे। असां तो दुआ कर सकते हैं ते अल्लाह पाक मरहूमीन दे दर्जात बुलंद फरमावे। दूजा जिहड़ा है अज दा निहायत अफसोसनाक वाक़या कि अज सारे पंजाब दे 12 नौजवान कत्ल थी गए, शहीद थी गए। बड़ा अफसोस लगा है बलोचिस्तान दे विच जिहड़ी ये BLA वधी है, बलोच लिबरेशन आर्मी। किहड़ी आर्मी है? दहशतगर्द हैं, इंडिया के पाले हुए दहशतगर्द हैं, इंडिया के पाले हुए। सिर्फ के बलोचिस्तान ते बलोचिस्तान की बलोच कौम को बदनाम करने वास्ते, सूबा दे विच नफरत फैलावन वास्ते कहने ये सारी ट्रेन रोक दें। अक्सर जिहड़ा ना आसान तरीन टारगेट को लेंदे कि बसां को रोक गिनना। निहत्ते मुसाफिर होंदे उन्हां को तले लहा कि शनाख्ती कार्ड चेक करो तो गोली मार दो। ये कोई दलेरी है? ये कोई मर्दानगी है? असला साइड से रखो तो मुसाफिर नाल सारे पंजाब वालों नाल लड़ के देखो, चा हथ नाल लड़ के देखो, थोको पता लग वैसे भी कितने भी हैं दसा हुए। ये गलत तरीका है। हुण दुनियापुर के 2 नौजवान, एक का नाम उस्मान आई, उस्मान तूर, बैदे नाम जाबिर तूर। इन्हां दा वालिद आई नज़ीर तूर, चौधरी नज़ीर तूर। इन्हां को पता लगे भाइयों को कि सारा वालिद फौत थी गए। एक कुएटे दे विच मजदूरी करने हैं। कल 9 बजे उन्होंने वालिद का जनाजा है। 9 बजे ये दोवें भिरा जनाजे दे विच शिरकत करने वास्ते कुएटे चो रवाना हैं कि असां अपने प्यू का आखिरी दीदार ही कर गिनूं तो उन्होंने जनाजे को कंधा भी दे गिनूं। यार कितना एक अफसोसनाक उन्होंने वास्ते सान्या है जिथा वो आंदे पे हैं। तो ये जालिम दरिंदे, ये दहशत गर्द जिन्हां दे विच गैरत नां दी कुछ कोनी, जिन्हां दा इस्लाम नाल वास्ता कोनी, उन्हें शनाख्ती कार्ड चेक किए, उन्हें 2 भिरावां कोई ना शहीद कर दिता है। यकीन करो भाई सारे इलाके दे विच अगर कहीं बंदे को सवारी ना हो तो कहीं फौतगी तो वहदा पिया हो ना कहीं अपने दी ते नाल कहीं सवारी वाले को बाइक वाले को पता लगे ना भाई इन्हां को तो यार इन्हां दा वालिद फौत थी गई, इन्हें पहुँचना तो सवारी भी को नहीं। सारे लोग सवारी का बंदोबस्त करके घर पहुँचाने, लेकिन ये लोग इन्हां लोगों के विच न शर्म है, न दीद है, न लिहाज है। ये दहशतगर्द इन्हां दा इस्लाम नाल ही वास्ता को नहीं, सिर्फ बलोचिस्तान को बदनाम करने वास्ते सूबा दे विच
فوٹ پاؤن واسطے بیا کچھ بھی نہیں. انہوں دے خلاف اپریشن لازمی ہونا چاہیے. بیا انہوں دے وچ 12 جڑے شہید تھے. ایک انہوں دے وچ صدقہ بعد دا نوجوان ہے جہاں نام ہے علی موسیٰ. ایک کوئی ماں پیو دا مزدوری کرنے دا ایک کوئٹے دے وچ 8 مہینہ تو بعد گھر والا آندا 8 مہینہ تو بعد اس دے گھر لا کے تو آ تیری کو شادی دے کوئی پروگرام بناؤں. اس کو بھی انہا ظالمہ شہید کر لیتا ہے. اس ماں دا تصور کرو جیڑی 8 مہینہ تو انتظار ہی بیٹھے کہ میرا بیٹا آسی میں بیٹے دیا خوشیاں منے سا. آجو تھا ان دا جنازہ آگے ہکو بیٹا ہے اس ماں تے کے گزر سی. جڑے پیو دے جنازے تے آندے پین ایک جنازہ گھر پہ 2 جنازے بے آ گئے اس خاندان تے کے گزر سی. اس ظالم لوگ سچینے بھی نہیں. انہاں کو احساس تک کو نہیں کہیں زندگی کھس گرنا کوئی آسان گل ہے. اللہ پاک کو جواب نہیں دیونا ہمیں جڑے مذہب نال ہن لیکن اللہ تعالیٰ دے پیش تھیمنا ہی تھیمنا ہے. اس چیز دا حساب اللہ تعالیٰ گھننا ہی گھننا ہے. ایک انسان دا قتل پوری انسانیت دا قتل ہے لیکن یہ لوگوں دی شرم حیائی کو نہیں. یقین کرو میرے تو بلوچستان دے وچ جڑے غیور بلوچ انہوں کو میری گزارش ہے کہ یہ دہشت گردوں کو جڑے تھوڑا کوئی بدنام کریں دے پین تھوڑے صوبے کو بدنام کریں دے پین انہوں دی بیخ کنی کیتی ونجے انہوں دی نشاندہی کیتی ونجے. انہوں دے نال یقین کرو کہ تھوڑا کو آپ کو بھی ہتھیار اٹھاونا پوسی انہوں دہشت گردوں دے خلاف. اور انشاءاللہ ساکو امید ہے کہ ساری گورنمنٹ چوپ نہ باسی سارے ادارے چوپ نہ باسن. یہ یقین کرو بھئی اکثر تو ساری ٹھو سی کہ یہ بھئی مسنگ پرسن یہ جڑے دہشت گرد ہیں نا یہ مسنگ پرسن دا انہیں ڈھونگ رچایا ہوئے. عوام دے اگو رونا پٹنا جی سارا فلاں بندہ مسنگ ہے جی سارا فلاں بندہ فلاں چاہ گی دے جی فلاں بندہ فلاں چاہ گی دے. در حقیقت او یقین کرو یہ دہشت گرد ہیں. مسنگ پرسن میں چھن میں یہ نہ آدھا کہ مسنگ پرسن کو نہیں ہو سن. اللہ پاک لواحقین دی مشکل آسان فرماوے لیکن اس آڑ دے وچ کچھ دہشت گرد بھی مسنگ پرسن بن کے دہشت گردی کریں دے پین. کیا انہاں دی نشاندہی ضروری نہیں؟ جڑے مسنگ پرسن اوریجنل ہیں جڑے انہاں دے ورثا ہیں وہ کم از کم تصدیق تا کریں کہ جڑا نال والا آیا بیٹھے ہیں مسنگ پرسن والا کیا واقعی ان دا بندہ مسنگ ہے یا کونی. اس سے تھوڑی جی توجہ دیونی چاہیے ساکوں کہ یہ آیا کہ صحیح درست ہے یا غلط ہے. یہ جڑا جعفر ایکسپریس دا سانحیت ہے تھوڑے سامنے ہے وہ جڑے دہشت گرد ہمارے ہسپتال دے وچ ہیں مسنگ پرسن دے وچ انہاں دا نام ہے. انہیں سو بندہ کہہ دیتے اعتبار کرے تے کہہ دیتے اعتبار نہ کرے. جڑے اساں مسنگ پرسن والا آندن میڈیا تے آندن ایو کریں اساں انہاں نال ہمدردی رکھدے ہیں کہ یار انہاں دے جڑا نا لواحقین کو صبر آوے کوئی انہاں کو صحیح خبر ملے انہاں کو دے جڑے کو ہن مسنگ ہن پرسن انہاں دے وہ انہاں کو مل ونجن اساں تو دعا کریں دلی تکلیف تھیندی ہے. لیکن وقت جڑے سننے ہیں کہ یار یہ مسنگ پرسن تو ہیں کو نہ یہ تو دہشت گرد ہیں. ہوں بندہ کہہ دیتے بار کرے کہہ دیتے نہ کرے. یہ تو جڑی تحریک چلتی ودی مسنگ پرسن دی یہ دہشت گرد اس کو بھی بدنام کریں دے پین. جنہ دے اوریجنل مسنگ پرسن ہیں انہاں دا حق بنتا ہے کہ جڑے یہ فیک مسنگ پرسن والے انہاں کو بے نقاب کریں. پتہ ہونا چاہیے کہ جڑا نا بھی یہ انہاں کوئی مسنگ پرسن نہیں. وہ مسنگ پرسن والے جڑے اوریجنل ورثا ہیں وہ انہاں کو ہائی لائٹ کریں وہ انہاں دی نشاندہی کریں کہ انہاں دا کوئی بندہ مسنگ پرسن کو نہیں یہ فیک ہے. اللہ پاک تھوڑا حامی و ناصر ہوئے جڑی سارے دل دی ہوا اڑائی کڈھی سے جڑے شہید تھی گئے اللہ پاک انہاں دے لواحقین کو صبر و جمیل عطا فرماوے. میرے کو الفاظ ہی کو نہیں تعزیت دے کے
میں انہاں والدین نال انہاں بھیڑی بھراواں نال میں تعزیت کراں میں کوئی الفاظ ہی کو نہیں ہر مہینے یہ دکھ اساں برداشت کریں دے پئے ہر مہینے اساں یہ لاشاں وصول کریں دے پئے ہیں لیکن سارے پنجاب دے نال ظلم تھیندا پئی حقیقت والی گل ہے بلوچستان والوں کو میری ولا اپیل ہے ولا میری اپیل ہے کہ مہربانی کرو تو سارے بھرا ہی وے جڑے یہ دہشت گرد ہیں انہاں دا تساں بھی مقابلہ کرو مقابلہ نہیں کر سکتے تو نشاندہی کرو لازمی نشاندہی کرو اداروں کو دسو لیکن یہ دہشت گرد مخبری دے شعبے دے وچ بھی بندے مار لیندے ہیں اس وجہ کو یہ نہیں تھیندا جڑا نا مخبری لوگ نہیں کریں دے ڈر کو نہیں کریں اتنا خوف پھیلا ہوئے مٹھی بھر ہیں یار کوئی نہیں اتنے اساں اگر انڈیا کو نتھ پا سکتے ہیں یہ کیڑی شے ہیں کوئی شے بھی نہیں لیکن یہ لوگ پچھو کنڈ تے وار کرنے والے لوگ ان بی ایل اے والے کنڈ تے وار کریں دیں سامنے آ کے وار نہیں کریں دے نہتے لوگوں کو بساں تو لہا گیا تو پیر مار دیتا گڑیاں روک دیتے انہوں کو بھا لا دیتی یہ کوئی مردانگی ہے کوئی مردانگی کو نہیں انہوں نہ لڑو نا جنہیں کو ہتھیار ہیں یا لڑتے ہی تو ہتھیار سائڈ تے رکھو نا جڑے پنجاب والے لاہو چا ہتھیار سائڈ تے رکھ کے آ بھیڑو اتھا مارن کار کرو تو کو پتہ تو لگے نا بھی کتنے بھی ہیں تو ساو مردے میں تو انج مارو تو کو پتہ تو لگے نا لیکن یہ غلط طریقہ ہے کروڑوں یا گریاں کو تو سب بھا لا دیتی ہیں کروڑاں ارباں روپے دا نقصان کیتے کھڑن ارباں روپے دا پوچھنا والا کونی اللہ پاک شہداء دے درجات بلند فرماوے ورثاء کو صبر جمیل عطا فرماوے کل مل سوات انشاءاللہ دوستو کہ نئی ویڈیو دے نال کل تک اپنے برا ملک حمید کو اجازت رب سونے دے حوالے اللہ حافظ